biscuits ko ha, snack na ko. Tumon na ko. Ano gato to? Dito na sa mga. Lubat ko? Magdala mong cellphone. Ha? Cellphone mo, lubat na kayo. Ano lang, dali. Dahil Wala man na, wala din pa man. Hello guys, payon mi sa kuan Siraw top of Cebu. Oy, gadagom nya ga baha ning dalan. Okay ra. Wala man mi gadalag asin. Ingon pa ning driver. Okay ra daw. Isang namin kay nasa bukid pero dagko kay mga balay diri oh. Bugnaw sa dagko kay kahoy. Sa ra gihapon ang kuan mga jeep diri dapita. Medyo bukid na gani siya. Motungas man gud nga muha ang kuan good motor kay pura man ni siya og ganang magkuan trail nga mong motor ba. Nakanindot ani niya kay pwede ni sa patag, pwede po siya sa kuan sa bukid ay tungod sa iyang spike na medyo bagag spike. Dili ra mi magore bisan og kuan medyo lapok pero careful ang gihapon ni ano jeep o tungas gihapon likod kini mga karaang jeep kay kuan mutungas bisag bukid na ba. Lingaw kaya akong bana dari drive by mas bukid.